Evo jutro ljudi, spremni smo za obalazak Portu, 7,5 sati, a tu nam se suši roba od jučer, vidi se sad, odjelač izme sve, nakon jučerašnje kiše od Santiago de Compostela do Porta, i evo kako nas vrijeme danas očeka. Koliko stupnja bilo vani? 18 stupnja. I ovako lijepo nam vrijeme čeka. Vidjet ćemo da li će popraviti dojam obilazak gradu. Idemo na doručak i idemo onda okolo. Evo nas izašli iz našeg hotela. Odmah smo se odlučili obući jer baš sipi i dosadna kišica i tako da se ne želimo smočiti, kišobrane imamo i idemo u grad. Pogodili smo ulicu punu prodavača motora. Da, ulica samo s motorima. Kišobran je uvijek u kadru. Očito će biti cijeli dan. Evo, ovo vam je red za u livreriju Lelo. Tu se snimao valjda Harry Potter, odnosno jedan dio Harry Pottera. I sad bi mi trebali čekati sve ovo da vidimo moćnost. Igreja do Carmo. Evo što ostane od bicikla kad je vežete ovdje u stup. Mi uništavamo više kišobrane nego cipele ovdje. Evo, tako da smo došli kupiti novi kišobran, jer ovaj će ići u smeće jer ga vjetar otpuhao i razbio ga. Novi kišobran. Evo, pokaži šta ćemo sa starim. Ko zna koliko ćemo još. A čekaj, još ga nisi bacio. Ne. Ovo ide. Smeće. Nemaš ništa unutra da ne bacimo. Evo nam Biba kućice da se sklonimo. Ovo je Igreja da Lapa. Ne ono prije. Azulejas. Svugdje ima azulejas, tipična pločica. Vidiš, kad nemaš pravog vlasnika onda stojiš tu na kiši, nasred ceste, sam. Eto ti na. Evo je ona, borbeno obučena za ove vremenske uvjete. Giuditta, modelo numero 4. Pastel de nata. Sad ćemo tu i probati. A ne, tako se samo. Morat ćemo još negdje probati. Evo, tebi jedan, evo drugi. Buono! Ima cimeta već gore, tako? Pa smo ih uzeli 6. Ne tako. Na 2 bi bilo premalo. Mogu zumira. Zum? Dok ona zumira ću ih ja pojesti. Stanje. Dimi se tu podzemno, evo ga. Crkva koja je poznata po tim mazulejosima, znaju u tim pločicama.
Ponte Luis. Primo. Da. Je znati željno, ali pada kiša. Ponte Luis. Evo metro. Sad idemo tamo dole i od tamo ćemo slikati most gore. Evo, tamo vam je Vidikovac poznat po u večernjim satima gdje pogledate zalazak sunca uz pogled grada i bude lijepo. Mi to nećemo doživjeti. Ovaj put ja mislim. Da probamo i ovu varijantu Radlera. Iz 14. stoljeća. Ali gledaj, već je McDonald's bio u 14. stoljeću, vidiš? Sad smo doznali uz kat. Boga mi dobro posluje, ako još tu. Sve stolice je mjesto s jedne strane na drugu. Ja se tu presedi stolicu, tu je objesi i onda premjesti na prednju stranu ili zadnju, kako uvesi u kojem smjeru, u tu prednju. Stolice presedi, naprijed i nazad. Gdje su rukovi? Došli smo tramvajem i na kraju stanice je rekao izlazite svi van i promijenio je ono, na snimci vidite da je promijenio smjer i sve stolice, sjedalice, sve da bi se vratio i sad očekujemo da ćemo se popesti opet nazad i ići opet nazad, da smo kupili povratnu kartu. I on je samo rekao prije toga izađite van svi, nema čekanja ništa. I sad čekamo, ostali smo, on je otišao, mi smo ostali čekati, niko ništa ne zna zašto svi čekamo i... Svi se gledamo? Da, svi se gledamo. I tako, kiša pada. Za promjenu. Jako. Idemo u muzej onoga čime smo se vozili do sada. Pitao je da li... Evo ga prvi tramvaj. Ovo je bila prava tramvaj.
stanica, visok strop, sve žice tu po plafonu i sve pruge. Rasvjeta i tamo se išlo dalje. Znači svi su posloženi kako su inače stajali. Ovako. I svi su ovdje odavdje izlazili van kroz ona vrata. Šoferi se svoj redimo kao na autobusnoj stanici. Prostite, čekate tramvaj? Da. Za gdje? Ali nešto kasnije. Kasnije? Da. Dobro, ću da ću prvi kasnije. Idemo s ovim? Može. Casa della musica. Evo nas, samo što nismo spremni. 7:30 je ujutro. Lažemo. Je malo dosta kasnije, ali eto, da. Naravno, opet je počela, tu se vidi malo, počela padati kiša, a šta ne bi. Tako. Pun je hotel penzionera, imaju 2 lifta, a evo kako mi moramo, ne dođemo na red od njih. Sa 4. kata na -1. I Biba je tu već. Si odmarala 2 dana na suhom i sad ponovo, kao što smo došli, tako će se opet moći. Nažalost, nije uvijek savršeno. You had flowers in your hand, we were all chasing phantoms. Baby, you would hold them still and I'd grab on. Yeah, well, if you're scared of the dark, let the rundown street lights be your stars. And then picture swings in the bark, and I'll swing with you. Izašli iz garaže, parkirali u garaži, stigli smo u Aveiro. Idemo malo razgledati. Nekako sramežljivo sunce, neko
Možda nam se posreći, hvala Bogu, ali baš je napunilo jaja. To je da. To je ono, puno ljepša mjesta, manja i ne toliko poznata, nego veliki gradovi razvikani. Ovo je baš nam se dojmi ovaj Aveiro. To je Barbie otvorila ovaj kafić. Smo konstatirali da ovdje su glavni heroji u Portugalu ovi koji slažu sve te kamenčiće ovdje dole. Te mozaike, svugdje ih ima, samo to. I ceste, čak asfalta nema previše po gradovima, nego sve je u kockicama, u kamenu. Dobro. Hi. Hello, welcome. Ima front here? Front here. Neka front. Da. That means Ovo je brana. Da. Brana jer je Aveiro na metar ispod razine mora. Tako da je ovo umjetna brana i kanali su umjetni. Ovo je moderni most iz 2006. Značenje je, odnosno oblik kao vrša za loviti ribu. Evo nas, nakon
cijelodnevnog džira na kraju u Aveiru. Sunce je svanulo, bar mislimo da je to sunce nešto što blješti i grije. Idemo prema motoru i onda nastavljamo, ne idemo u Coimbru jer izgubit ćemo dosta vremena. Na kraju kako mi to putujemo i razgledavamo, onda nam treba uvijek 5 sati za bilo šta i idemo prema Nazare. Večera smo tamo i sutra prema Lisabonu. Tu smo parkirali, možda nije najispravnija odluka u garaži, ali je radi kiše što je prije padala, smo rekli još da nam se smoče čizme ispod nešto, bolje da smo parkirali. Kupili smo neke slatkiše, tipične. Ovo smijemo se jer mi ima rekla ovo moleš i onda rekla još dodala ovo moleš. On je samo da dodaš ko tako. Ovo je Barquinhos Dovo i ovo je Niño Dovos. Je tako. Sve je na bazi jajeta. Ovo je fora jer je ko da je mala bačvica. Izgleda kao mala bačva. I sad ću probati, ću vam reći. U stvari neću vam reći da sam već probao. Znaš se smiješ? Je ko žavajon naš, samo gusti žavajon. Ma nije ko žavajon, nego je baš osjeti se od žutanka. Pa da snimi sebe, ne damo. I? Sve to isto, samo što je ovo oblik barkice. Isto je. Dobro, ali najromantičnije mjesto nam je ovo, gdje smo mogli probati tako nešto. Evo. Watch me sway, darkness falls and we all pray, hoping for the light. Taman stigli u Nazare, tankali malo prije jer smo bili u rezervi i evo koliko je naš put do sada trajao. To jest, ni da smo htjeli, ne bi bilo evo tako. 3000 ravnih u nulu. Jeste, nakon onog razočarenja u sportu, onda nam je svaki neki smiješno onako lijepo na slikama, ali nikad ne znamo da li to ono što smo rezervirali, ali ovo je baš, slike su realne, tako da je lijepo, baš lijepo. Nije veliko, nije nama tako niti ne treba veliko, ni ništa za jednu noć. Ovdje bi se dalo ostati malo duže, ali down to the river, every man has felt the shame. All our blood, it runs the same. Father, hear us as we pray. Down to the river, down to the river. Sing, oh, oh, bury me, carry me, oh, oh, far beneath, oh, oh,
Bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, going down deep, sing, oh, bury me, carry me, oh, far beneath, oh, fire and water me, watching me clean, everything clean, yeah. Oh, everything clean, down to the river, yeah. Down to the river. To prokleto dojde zajedno.